السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديال المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة. إلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة وكنت مهتمة بتعلم اللغة الفرنسية، فالمرجو أنك تشترك في القناة وكذلك تفعل زر الجرس وما تنساش إعجاب، وشكرا جزيلا لكم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس مهم جدا متعلق بلا كومونيكاسيون et aussi la grammaire. C'est les formes de phrases. Les formes de phrases أشكال الجمل في اللغة الفرنسية. أشكال الجمل في اللغة الفرنسية تنقسم إلى قسمين. Qu'est-ce qu'on appelle la phrase affirmative et aussi la phrase négative. La phrase affirmative et la phrase négative. في هذا الدرس إن شاء الله غادي نتعرفوا على la définition de la phrase affirmative, la définition de la phrase négative et aussi comment on peut transformer une phrase affirmative à une phrase négative. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre cette leçon. Parce que cette leçon est très très importante. Alors, la phrase affirmative باللغة العربية هي التوكيدية ولا الجملة التوكيدية ولا الإثباتية. التوكيدية. Ça veut dire j'affirme, j'affirme. C'est bon. La phrase négative هي la phrase qui sert à nier. يعني للنفي. جملة فيها النفي. أنفي. يعني هنا أقول oui وهنا أقول لا. Non. On a des exemples pour bien comprendre et pour ne pas confondre entre la phrase affirmative et la phrase négative. على سبيل المثال سأكتب أقرأ قصة. ناخذ la phrase négative. لا أقرأ قصة. C'est bon. هذه جملة توكيدية affirmative وهذه جملة négative. لا أقرأ قصة. Alors comment je vais écrire en français? Toujours كما علمتكم دائما شوفوا le sujet شنو هو. Le sujet c'est quoi? Je. أقرأ. Je. Je regarde le verbe. Alors le verbe lire. C'est bon. À quel temps est conjugué? Alors au présent, parce que je lis maintenant. Alors je conjugue le verbe lire. Je dis je lis une histoire. Une histoire. Et voilà. هذه la phrase affirmative. لا أقرأ قصة. كما كتلاحظوا هنايا كاين نفي. لا. alors النفي في اللغة الفرنسية كاين مجموعة ديال الأشكال ديال النفي. كاين ne pas, ne rien, ne plus, ni, ainsi de suite. هادشي غنتعرفوا عليه في الجزء الثاني ان شاء الله. alors لا هنا تعني ne pas. alors je dis je. لاحظوا كيفاش كنكتب ne pas. ne avant le verbe. lis après ne. après j'écris pas et j'ajoute une histoire. J'ai pas de place mais je vais l'écrire ici. et voilà. كما كتلاحظوا في الجملة النفية في النفي في la négation j'encadre le verbe. J'encadre le verbe. Ça veut dire ne, je l'écris avant le verbe, pas après le verbe. J'encadre le verbe par le mot de négation. وهذه كتنطبق على جميع les mots de négation. هذه الطريقة هذه. C'est clair. هذه فاش كيكون le temps simple. Le temps simple. فاش كيكون le temps composé, ça veut dire le temps composé ou فاش كيكون فيه l'auxiliaire plus le participe passé. On va prendre des exemples. هنا قلنا كنديروا le verbe avant ne, après pas. alors ناخذوا على سبيل المثال لم يذهب عند الطبيب. على سبيل المثال لم يذهب عند الطبيب. donc هنا يذهب c'est le passé. c'est clair. alors c'est le passé. je conjugue le verbe au passé composé. je dis je هو il. le verbe aller au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire être. alors je dis il est. نكتبوا بعدا الجملة توكيدية ومن بعد نردوها الجملة نفية. il est allé chez عند chez le médecin. le
Alors كما كتلاحظوا هنايا هاد لو فيرب est composé de deux parties. فيه l'auxiliaire et فيه le participe passé. Alors هنايا ne pas n'encadre pas tout le verbe. Ne pas encadre seulement l'auxiliaire. Seulement l'auxiliaire. Alors je dis ne ici et pas ici. C'est clair? وهنايا ne. Ici le verbe commence par voyelle, donc je supprime e et je mets comme ça. Apostrophe. Et je lis il n'est pas allé chez le médecin. نتمنى تكونوا فهمتوا الفرق. دائما لو طون كومبوزي اللي كتكون دو بارتي يعني لوكسيليير بلس لو بارتيسيب باسي دائما كنونكادريو لوكسيليير بنو با. اما الا كان لو طون سامبل فيه غير اون بارتي دو فيرب جو لونكادر j'encadre seulement le verbe. Par exemple سيذهب عند الطبيب. لن يذهب عند سيذهب عند الطبيب. بغيت ندير نفي alors je dis il ne va pas chez le médecin. Il ne va pas. Ça veut dire j'encadre seulement l'auxiliaire. J'espère que vous avez bien compris la différence entre le temps simple et le temps composé. دابا غادي ندوزو باش نوريكم شنو هما لي مو انتروغاتيف اللي كنستعملوهم بشكل كبير وامتى كنستعملوهم. حاولوا انكم تاخذوا une capture d'écran pour bien comprendre هاد لي ريغل اللي كتبت لكم دابا. Alors اخواني اخواتي دابا غادي نشوفوا الحاله اللي كيكون فيها des adverbes dans des phrases affirmatives وكيفاش كردوها une phrase négative. C'est bon. Alors toujours lorsque vous trouvez dans une phrase affirmative le mot encore, ça veut dire مازال. C'est bon, مازال ولا من جديد نعوضها ب ne plus. نعوضها ب ne plus. نعطيو على سبيل المثال je parle أتكلم. Je parle encore. Je parle encore. Alors أتكلم من جديد ولا مازال كنتكلم. هنايا في la forme négative on remplace encore par ne plus. يعني غنزولو هاد encore وغنعوضوها ب ne plus. وبالطريقة اللي ذكرنا. Ça veut dire ne avant le verbe et plus après le verbe. Alors je dis je ne parle plus. لا أتكلم أبدا. J'espère que c'est clair. Il a quel le temps composé par exemple j'ai parlé encore. J'ai parlé encore. تكلمت أكثر ولا تكلمت من جديد. هنايا je dis je n'ai. قلنا ne plus encadre l'auxiliaire. Alors je n'ai plus parlé. نتمنى تكون توضحات لكم الصورة. C'est clair? Alors فاش تلقاو دائما encore dans une phrase affirmative بغيتي تردها à une phrase négative je remplace encore par ne plus. الحالة الثانية هي toujours دائما. فاش كتلقاو l'adverbe toujours دائما كنعوضوه بنو جامي بالطريقة اللي درنا. C'est clair? Par exemple il mange toujours. يأكل دائما. Il mange toujours. Alors toujours ça devient la forme négative ne jamais. Et ne avant le verbe, jamais après le verbe. Et là qu'un temps simple. Ou là qu'un temps composé, ne avant l'auxiliaire et pas après et jamais après l'auxiliaire. Alors je dis il ne mange. Là يأكل. Il ne mange أبدا. Il ne mange jamais. هذا المثل الثاني. هادو خصكم تحفظوهم يا اخواني يا اخواتي خصكم تحفظوهم. الوغ الحالة الثالثة هي فاش كنلقاو لو مو ديجا سبق لي بالدارجة سبق لي ديجا غنعوضو بنو فيرب pas encore. Par exemple il parle déjà. يتكلم لا زال يتكلم لا تكلم من قبل. Il parle déjà avec son père. تكلم من قبل مع أبيه. La forme négative
je remplace déjà par ne pas encore. Et je dois faire attention. Ne avant le verbe et pas encore après le verbe. Et je dis il ne parle. هذا le verbe ne. Après j'écris pas encore. Il ne parle pas encore avec son père. J'espère que c'est clair. هذه الحالة الثالثة. ونفس الشكل كيتقاس على جميع لي زادفيرب اللي مكتوبين هنايا. على سبيل المثال كيلكان، هنايا كيلكان كتاخذ دو فورم، سوا بيرسون نو كتكتبها كمرتبطة مع بعضياتها في لا فورم نيجاتيف، او بيان نو فيرب بيرسون. فوقاش كنكتبو فوقاش كنعوضو كيلكان بيرسون نو، هي في الحالة فاش كيكون كيلكان هو او ديبي د لا فراز. فاش كيكون كيلكان في لو ديبي د لا فراز. ان اكزومبل، كيلكان شي حد، كيلكان فراب لا بورت. يعني فاش كيكون كيلكان هو لو سوجي، هنايا كنعوضوها بيرسون نو. الوغ جو رومبلاس كيلكان بار بيرسون نو et je termine frappe la porte. Personne ne frappe la porte. الحالة الثانية هي فاش كتجي كيلكان après le verbe. على سبيل المثال شفت شي واحد، je vois quelqu'un. alors كيما كتلاحظوا هنايا كيلكان هي في الاخر ديال لو فيرب. alors هنايا غنعوضوها بنو personne. ne encadre le verbe, personne après le verbe. et je dis je ne vois personne. نتمنى انكم تكونوا فاهمين القواعد. الله يرضي عليكم ركزوا مزيان، وحتى الا ما فهمتوا الدرس حاولوا تعاودوه، باسكو la forme négative et la forme affirmative sont très importantes. alors الحالة الرابعة ولا 1 2 3 4 5، الحالة الخامسة هي plusieurs، أكثر عدد. مثلا par exemple je dis il achète plusieurs il achète plusieurs livres. عدد كبير من الكتب. il achète plusieurs livres. alors plusieurs on le remplace à la forme négative par ne aucun. il n'achète، كما كتلاحظوا ne avant le verbe هنايا زولت او لان après il y a voyelle. il n'achète aucun livre. بالنسبة للحالة اللي كتكون فيها plusieurs mots، بغيت نفي plusieurs mots كيكونوا متابعين فيها la conjonction de coordination et ou a. par exemple il mange par exemple il mange le repas et les fruits. هنايا دابا كاين دو مو qui sont liés par et. انا بغيت نفي هاد le repas et les fruits. alors ici qu'est-ce que je fais؟ j'écris ne ici. لاحظوا مزيان لان هذه مهمه بزاف. كنكتبوا ne avant le verbe، ni avant le mot que je dois le nier et ni l'autre avant le nom que je dois le nier. أنا نعطيكم الجواب هنايا. il ne كنكتبوها في الأول avant le verbe et j'écris il ne mange ni. هنايا كنكتبو ni. c'est bon. وكنزولو لو ديتيرمينون، ما كيبقاش لو ديتيرمينون، ما كنقولوش ni le repas. non، il ne mange ni repas et ما كنكتبوهاش، كنزيدو ni le déterminant ما كنكتبوش ni fruit. c'est clair؟ il mange le repas et les fruits. il ne mange ni repas ni fruits. فاش كيكونوا دو مو ou bien 3 mots ou bien 4 mots وبغيت نفيهم كاملين كنستعمل نو ني وكنزول لي ديتيرمينون ما كنستعملوش. c'est clair؟
الحالة الأخيرة هي souvent عادة souvent. Alors souvent par exemple il voyage souvent par exemple à la campagne يسافر عادة إلى ولا أغلب المرات إلى القرية ولا البادية. هنايا كنديرو ne que rarement. Alors je dis il ودائما ne avant le verbe. Il ne voyage que rarement. que rarement هي نادرا. لا يسافر إلا نادرا. que rarement. Et je termine à la campagne. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس جيدا. حاولوا أنكم تركزوا معه وتعاودوه عدة مرات لأن الدرس فيه بزاف ديال القواعد وفيه عدة معطيات اللي خصكم تمكنوا منها. سي كلير؟ حاولوا الله يرضي عليكم تفهموا la règle comment on peut transformer une phrase affirmative en phrase négative et aussi lorsque le temps est simple, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque le temps est composé, qu'est-ce que je dois faire? Et aussi, vous devez apprendre encore, ne plus, toujours, ne jamais, déjà, ne pas encore, quelqu'un, personne, ne. إلا كانت في الأول ديال الجملة ou ne, personne اللي كانت في الآخر الجملة, plusieurs ne, aucun, et ne, ni, souvent, ne, que rarement. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس جيدا. تبارك الله عليكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.